अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम सदरवार शुमार हाजिर खिदमत आज चंद्रवार 19 जून 2023 मुताबिक 29 ज़िक़द 1442 हिजरी। हर सुबह की तरह आज भी हमारे दिल में यही तमन्ना है, लबों पे यही दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आप सभी को खुश व खुर्रम रखे, तंदुरुस्ती में रखे। और आपको बताते चलें कि कल जो है सऊदी अरबिया में कल शाम को ज़िलहज का चांद नज़र आया, इसलिए वहाँ पे आज ज़िलहज्जा की पहली तारीख का ऐलान कर दिया गया है। और हमारे यहाँ ऐन मुमकिन है कि कल से ज़िलहज्जा के जो मुतबरक अयाम हैं वो कल से शुरू हो जाएंगे। आपको याद दिला दें कि बाल काटने और नाखून तराशने के लिए आज का दिन आपके लिए मुयस्सर है। ये सब चीज़ें करें क्योंकि जो हमारे दोस्त कुर्बानी का इरादा करते हैं ईद उल अज़हा के मौके पे, तो उनके लिए फिर ममानियत रहती है कि पहली ज़िलहज्जा से लेके कुर्बानी अदा होने तक वो फिर नाखून या बाल नहीं काट सकते हैं। और यहाँ से भी जो फ़र्जंदान तौहीद है, आज़मीन हज है, उनकी रवानगी का सिलसिला जारी है। 15 तारीख से कुछ फ़्लाइट्स मनसूख की गई थी जिन्हें पोस्टपोन किया गया था। उनमें से एक फ़्लाइट जो है कल शाम को उसको एडजस्ट किया गया। एक एडिशनल फ़्लाइट 320 हजाज आज़मीन किराम को लेकर के श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से कल परवाज़ भरी। इस उड़ान ने 320 हजाज किराम का जो काफ़िला है वो कल रवाना हो गया। ये सिलसिला 22 तारीख तक जारी रहेगा। और हमारे यहाँ जो है मौसमी हालात भी अभी बड़े अच्छे हैं। हम कहेंगे कि गर्मी है, गौरचुन ऐसे बयान किए, अगर थोड़ा सा भी मौसम ख़राब हो जाता है तो हम कहते हैं कि रुद रुदे गई, और जब थोड़ी सी भी गर्मी होने लगती है तो फिर हम कहते हैं कि गर्मन मुगर। कल आपको बता दें कि श्रीनगर में कल इस मौसम का सबसे गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। दर्ज हरारत जो था कल वो 31.8 डिग्री के आसपास था। ये हमें ऐसा लग रहा है कि गर्मी काफ़ी है, लेकिन अगर हम मुल्क के दीगर हिस्सों की तरफ नज़र देखें, दौड़ाएँ, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम किस जन्नत में रह रहे हैं। अब बिल्कुल हमारी जो ये हमारा दूसरा इलाका है, जो हमारी दूसरी राजधानी है जम्मू की अगर हम बात करें तो 40 से भी ज़ायद है। और मुल्क के हर हिस्से में पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडिया है उसमें अभी गर्मी की जो लहर है वो दौड़ रही है। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले का कि जिन्होंने हमें ऐसा मौसम बख्शा, ऐसी आबो हवा फराहम की युस आबो हवा सान खतर मुफीद सान सेहत खतर मुफीद सारनी खतर सठा रुत। आज के प्रोग्राम में भी दो मेज़बान आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाने की सादत हासिल कर रहे हैं। आज मैं रहूँगा आपके साथ जावेद, और मेरे साथ रहेंगे मेरे बरखुरदार माजिद खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे माजिद आप? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। आप कैसे हैं? आपकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, माशाअल्लाह।
जज़ाकल्लाह खैर। आप बताएं, आप बस पकान अभी मैं देख रहा था, मैंने सोचा कि मौसम का आधा हाल मैंने बता आपने बहुत अच्छा बताया। हम अपडेट कर देंगे कि आज ये रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला है जो आज तक का हमारा ऐसी पेशगोई है आज, पेशगोई है। तो नाज़रीन, आप सबको मेरा भी प्यार और खुलूस भरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहब, आपने चंद जो लवाज़मात हैं जो ज़िलहज से पहले, उसकी आमद से पहले हम पर वाजिब हैं या फ़राइज़ जो हैं वो करने ज़रूरी रहते हैं, तो इसके साथ साथ भी जो ये महीना है हुर्मत वाला महीना है, 4 महीनों में ये एक हुर्मत वाला महीना है और इसके जो 10 दिन हैं बहुत बड़े ही मुअज़्ज़ज़ हैं और अक्सर व बेशतर ऐसा बताया गया है कि ये 10 दिन ऐसे आ जाते हैं और चले जाते हैं कि हमें पता भी नहीं होता। इनकी जो फजीलत है, इनकी जो अहमियत है वो मुख्तलिफ वो बताया गया है। तो लिहाजा हम इस बात को ध्यान में रखें कि ये दिन बड़े ही ख़ास है और सबसे पहला जो अमल है बताया गया है, मुख्तलिफ हदीस में बताया गया है कि आप मदू करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और तौबा करें और जो इन दिनों का जो मुग्ज़ है, जो इन दिनों में जो अमाल की जो ताकीद की गई है उस पर अमल करें। और दूसरी बात डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जैसे कभी गर्मी में शिद्दत होती है तो हम उससे परेशान होते हैं, कभी बारिशें होती है तो कभी उससे परेशान होते हैं। तो और एक कॉल है कि तिमसपन की सब्रस्त शुक्रस अंदर ज़िंदगी। सो ये दो तराजू है, ये एक तराजू के वो दो हैं कि कभी हमें सब्र करना है, कभी शुक्र करना है। कभी गर्मी होगी तो सब्र करना है, कभी बारिशें होती हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं। कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ मुझे एक याद आया, एक इंग्लिश एक राइटर हैं, उन्होंने एक जगह लिखा है, एज अ रूल मैन इज़ अ फूल, एज अ रूल मैन इज़ अ फूल, व्हेन इट इज़ हॉट ही वांट्स इट कूल, व्हेन इट इज़ कूल ही वांट्स इट हॉट, ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज़ नॉट। तो हम हमेशा वो वाली चीज़ तसब्जुब का शिकार हो जाते हैं और ये हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र के लिए ये दिन जो मुयस्सर हैं, हर दिन वैसे अगर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, बनाने वाले की तरफ, जिस भी मज़हब के साथ आपका ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ है, अपने अपने हिसाब से अपने बनाने वाले का शुक्र अदा करें कि जिसने हमें बेशबहा नेमतों से नवाजा है। तमसुन शुक्र परम परंग है, ऐसे ज़बान जो है हमारी ज़बान नहीं थकनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि गलत नहीं करें, किसी का दिल नहीं दुखाएं और वो ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी चीज़ें इबादत से बढ़ के जो है वो हमारे मामलात होने चाहिए। जी, और डॉक्टर साहब हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी शायद इस तज़ब्जुब में होंगे कि आज के मौसम के हवाले से क्या चीज़ें होंगी, तो हम आप तक मौसम के हवाले से आपको अपडेट्स देंगे। आज भी जो श्रीनगर में है वो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। वहीं जम्मू में भी आज जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहना मुतवक्का है। और हाईवेज़ के हवाले से हम आपको अपडेट्स थे, जो नेशनल हाईवे 44 कौमी शहर है उस पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। अलबत्ता जो बड़ी गाड़ियां हैं, मालबरदार गाड़ियों को नवयुग टनल से जम्मू के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं SSG रोड पर भी आज उस रोड पर भी छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। अलबत्ता जो मालबरदार गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ, उनके लिए कुछ टाइमिंग्स मखसूस की गई हैं, जिसमें 6 से 10:30 बजे तक गाड़ियों को कारगिल से श्रीनगर चलने की इजाज़त होगी। वहीं 1 से 5 बजे तक गाड़ियों को सोनमर्ग से कारगिल के लिए चलने की इजाज़त होगी। मुगल रोड भी आज आमदरफ्त के लिए, छोटी गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए दोनों अतराफ से खुला रहेगा और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको शोपियान से पुछ के लिए रवाना किया जाएगा। हर दिन की तरफ हम आज भी आपसे गुजारिश करते हैं कि जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश हो रहे हैं, सफ़र पर निकलने से पहले इन नंबरात पर राब्ता कायम करें, लेटेस्ट अपडेट लेकर ही सफ़र के लिए निकलें। बहुत शुक्रिया माजिद इस ट्रैफिक और मौसम अपडेट के लिए। और हमारे नाज़रीन को अब इंतज़ार रहता है कि कौन सा नगमा आज चुना होगा उनकी दिलजोई के लिए। आज नगमे के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि नगमे के उस पार जो होने वाला है वो आपके लिए बहुत मुफीद है। आज हम एक ऐसी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है हमने, जिनसे मुलाकात करने के बाद मेरे नौजवान साथी माजिदुल खैर नंदा को, मुझ जैसे लोगों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको फ़ायदा होगा।
ایسی مفید جانکاری جو ہماری روزمرہ زندگی میں آسائشیں، آرام کے لیے بہت ہی مفید ہے. یہ آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہونے والا ہے. پہلے آپ محظوظ ہو جائیے اس خوبصورت نغمے سے. عرفان، بلال اور محمد سعید کی خوبصورت آوازوں میں گایا گیا اور انہی پہ فلمایا گیا یہ خوبصورت نغمہ آیا چاہتا ہے. نغمے کے اس پار آپ کی ملاقات کراتے ہیں آج کے مہمان سے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے.
वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिटाव की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग JNK में वक्त केस करना हो तुहद मुलाकात सैनिस अकिस मेहमान नाजरीन अल्लाह ताला ऐसे मुख्तलिफ न्यामत अता कर यमन मन सेहत खसूसी न्यामत यम खतर न सिर्फ अल्लाह ताला सुन शुक्र अदा कर पज बल्कि अत न्यामतस रच कर वुचन आमुद यह पन सेहत करान खराब रोपये कमाने खतर पे वक्त वातान सह कि पे रोपये खर्चान यह सेहत वापस ठीक करने खतर, जो कि एक गलत बात है। हमें वक्त रहते सेहत की कदर करनी चाहिए। अगर सेहत को कोई मसला दरपेश है उसका तदारुक उसी वक्त करना चाहिए, बल्कि अस पजन क्या प्रिवेंटिव मेजर्स नीन, कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए जिससे हमारी सेहत को ख़राब होने का जो एहतमाल है वो कम रहेगा। आज के प्रोग्राम में जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले बताया कि आज का प्रोग्राम हम सब के लिए बड़ा ही ख़ास होने वाला है, बड़ा ही मुफीद होने वाला है, क्योंकि जो जानकारी हम आज के प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे उस जानकारी को हासिल करने के लिए हमें हज़ारों रुपये खर्च करना पड़ते हैं। पेवान क्यून मज रोजन, पेवान तिमन क्लिनिकन मज लाइन रोजन, पत तिम नुस्खे रटन, मगर जो नुस्खे हम आज के प्रोग्राम में आपके लिए लाए हैं उनके लिए आपको हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्चा करना पड़ते हैं, क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर एजाज शाही साहब, ये वर्ल्ड रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये हम कहेंगे कि सेलिब्रिटी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और इनका जो अभी मस्कन है वो मुंबई में है, ये मुंबई बेस्ड है, लेकिन असल घर जो है इनका है वो श्रीनगर में है, कश्मीर के हैं, और यहीं से पढ़ लिख के आगे गए फिर और अपना नाम किया, कश्मीर का नाम किया। ना सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी इन्हें माना जाना जाता है। आज के प्रोग्राम में आपका वालिहाना इस्तकबाल है डॉक्टर एजाज शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। तो मुख्तसरन कल जब मैं आपके साथ बात कर रहा था तय वो कि बस आमुत कैंसन दोहन खतर तो गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्रामस में मोन युनुक जन मुद्दा तो मकसद सह कि बह वन क्या खास कत ये जन लुकन सेहत रोज ठीक, तो तुम बड़े यथ चीज़ पे इसरार करान कि जो आपका ज़ाती तारुफ है उसके बारे में हम बात ना करें, लेकिन अब हमने उसमें इतना ये कर दिया कि हम उस पर मुख्तसरन बात करेंगे, क्योंकि नाजरीन जो हमारे जो ये प्रोग्राम देखते हैं उनको इश्तियाक रहता है कि जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से पढ़ाई की, कैसे फिर ये इस मैदान में आ गए। तो मुख्तसरन आप जितना कह पाएंगे अपने तारुफ के हवाले से तो हमारे नाज़रीन के साथ वो साझा कीजिए, उसके बाद हम बिल्कुल उन्हीं बातों पे आएंगे। और डॉक्टर साहब फर्जंदे कश्मीर हैं, ये तो जरूरी बताना कि हमारे लिए एजाज की बात है। जी, मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक और अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं यहाँ के लोगों से बहक मुनसिकात कर उनसे बोल पाऊँ कि एग्जैक्टली किन किन चीज़ों से उनकी सेहत ठीक रह सकती है। मैं कश्मीर से ही हूँ और वुडलैंड स्कूल में पढ़ाई की है, डाउनटाउन श्रीनगर पत्थर मस्जिद में रहता था मैं। 8 तक वुडलैंड में पढ़ा, उसके बाद नवेरा पब्लिक स्कूल राजबाग, उसके बाद SP स्कूल, एंड उसके बाद आई वेंट टू दिल्ली एंड देन आई वेंट टू कैलकाटा फॉर फिजियोथेरेपी।
تو اس کے بعد آئی وینٹ ٹو بامبے، جہاں میں نے اپنی پروفیشنل لائف سٹارٹ کی. بٹ آج بھی میرے جو دوست ہیں سب شری نگر میں ہی ہیں، باہر بھی ہیں، لیکن ہم لوگ شری نگر میں ہمیشہ ملتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ملنے کی، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو کہ جو پرانی یادیں ہیں ان کو کوشش کیا جائے، تازہ کیا جائے. تو میں کوشش کرتا ہوں ایوری منتھ ایک بار شری نگر آنے کی، جو پچھلے 10 سال سے میں کر رہا ہوں. چلے ماشاءاللہ. یہ تو یہاں پہ ایک کنسلٹیشن رکھتا ہوں میں، جس میں سینئر سٹیزنز کو ہم لوگ فری کنسلٹیشن رکھتے ہیں، اینڈ جو بچے 14 سال سے نیچے ہیں تو ان کی بھی فری کنسلٹیشن رہتی ہے. یہ ایکچولی جو ہمارے امی ہیں اور ہمارے جو فادر ہیں، انہوں نے ایک ہی چیز بولی تھی جب میں اس پروفیشن میں آیا تھا کہ 2 لوگوں سے آپ کبھی کنسلٹیشن نہیں لینا. ایک یہ جو بزرگ ہوتے ہیں جو 60 کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ اپنے بچوں کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کبھی آئے اور ہمارے ساتھ چلے اور یہ پیسہ پے کرے کنسلٹیشن کے لیے. تو جب تک اس بچے کا پے نہیں آتا ہے تب تک اس کے فادر یا مدر کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے یہ اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بچے کبھی آئے جو مجھے لے چلے یا میرے لیے پے کرے، تو کبھی بھی آ سکتا ہے ہمارے پاس، کیونکہ فری کنسلٹیشن ہے، تو ان کو ضرورت نہیں پڑی اس کی. اور یہ 14 سال سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے پیرنٹس کو بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جب تک پے آ جائے گی ایوری منتھ، دین آئی ول گو اینڈ پے ٹو دی ڈاکٹر فار اے کنسلٹیشن. تو یہ اتنی دیر میں یہ پرابلمس بڑھ جاتی ہے اور ان کا خرچہ 3 گنا زیادہ بڑھتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اب آج کل تو انسان کیش ہاتھ میں نہیں لے کے چلتا ہے. جی آج کل ہمارے موبائل فونز میں جو ہوتی ہیں وہ ایپس ہوتی ہیں جن کے ذریعے میں دیکھ رہا تھا کہ ماجد اور میں دونوں نہ تو اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں تو ہمیں لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ جو باتیں آج گڈ مارننگ جین کے پروگرام کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچیں گی تو اس سے ہمیں بھی کافی فائدہ ہوگا. اور ہم جی آپ نے جو فون کی بات کی، آج کل سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے جب سے یہ فونز آ گئے، موبائل فونز، تب سے ہمارے پاس کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے. ہمارے لیے تو اچھی بات ہے، ہمارا انکم بڑھ گیا ہے، بٹ کبھی کبھی یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو یہ پرابلمس ہو رہی ہے یہ خود کریٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کو زبردستی دے نہیں رہا ہے. ہم لوگ نہیں بولتے نہیں یوز کرو، آپ یوز کرو، لیکن جب آپ کنٹینیوسلی 1-1.5 گھنٹہ اس کو دیکھتے ہو تو آپ کے نیک پہ سٹریس پڑنے لگتا ہے، آپ کے جوائنٹس پہ سٹریس پڑنے لگتا ہے، اور ایک مینٹل سٹریس سٹارٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری باڈی پھر پین کرنے لگتی ہے. مطلب یہ بڑی ایک ایسی بات آپ نے چھیڑ دی موبائل کی. حالانکہ ہم پوچھنے والے تھے کہ کون کون سی جو آپ کا مشاہدہ ہے، کم چیز یا کم پرابلم ہوتا ہے عام طور وچمس پیشنٹن مز کہ کم رنگک پیشنٹ تہ نش. میرے ایک دوست ہیں یہاں ریڈیو میں، آل انڈیا ریڈیو سری نگر میں کام کرتے ہیں، حسین ظفر صاحب، وہ بڑے سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. تم رات یا اوتر غالباً گمت کتامت سالس، تو انہوں نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ریل بنایا تھا 20-30 سیکنڈ کا. تمو تک ٹینٹس مز تلمت ویڈیو. ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا یمس اتس کت موبائل. حالانکہ آمت سالس ساری اتر آسان یم وز کہ زن انسان اخ أکس سمکھے خیر پٹ پرژھے باقی چیز پرژھے. تو اب آپ نے موبائل کا ہی چھیڑ دیا، تو موبائل سے ہی ہم شروعات کرتے ہیں. بہت ریلیونٹ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہر جگہ گھر کی بات ہے. جی کیا ہے یہ ایکچولی سب جگہ سے بالکل یہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہے. ابھی آپ نے دیکھا میں پہنچا تو میں نے پہلی چیز کی میں نے فون کر دیا کہ میں پہنچ گیا یہاں پہ. یہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہے، روکنا بھی نہیں ہے اس کو، بٹ وی نیڈ ٹو سی کہ ہم لوگ کیلکولیٹولی کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں. اچھا اننیسری اپنے اوپر سے. ابھی ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو میں اس کو یہ نہیں بول سکتا آپ پڑھائی چھوڑ دو لیپ ٹاپ پہ پڑھنا، بیکاز آپ کا نیک پین ہو جائے گا. لیکن میں اس کو ایسی چیز ایک دے سکتا ہوں ساتھ میں جس سے اس کا نیک بھی پین نہیں ہو اور وہ پڑھائی بھی کر سکے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. جیسے میں بولتا ہوں کوئی بھی ایکسرسائز آپ کرو دنیا میں کچھ غلط نہیں ہے، آپ کی باڈی کو جو سوٹ کرتا ہے اس کو یوز کرو. اگر آپ ویسی چیزیں کرتے ہو تو آپ کو یہ پرابلمز بڑھیں گی نہیں. آپ نے جیسے ابھی حج کے بارے میں ابھی بولا، اب ہمارے کافی لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے بامبے میں جب میں رہتا ہوں تو 2 مہینے حج سے پہلے جتنے بھی مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نی اور ہپ کی ایکسرسائز سیکھنے کی، جو وہ 2 مہینے پریپریشن کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہو نا جیسے سپورٹس والے کرکٹ پلیئرز، فٹ بالرز پریپریشن، ایسے ابھی ایک ذہنیت آ گئی ہے کہ بھائی مجھے اتنا چلنا ہے وہاں پہ، کیا میرے نیز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ میں وہاں پہ چلوں. تو وہ ایک پروگرام لے کے جاتے ہیں کہ ہم یہ گھر پہ کریں گے، تو تاکہ ہم وہاں پہ آرام سے حج
कंप्लीट कर सकें। यहाँ एहतमाम कुछ अलग अंदाज से होता है, मैं आम तौर पे नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं कि रखसतन फेरान साल एहतमाम करान तिमन चीज़ों हूँ, पलव कम निमो सत, खान चन चीज़ कम निमो सत, तत होटल बाकी चीज़, ये इन सब चीज़ों पे ध्यान रहता है। लेकिन हकीकतन जब ये कुछ दिन, जैसे कि अभी प्रोग्राम के आगाज़ में माजिद भी कह रहे थे कि ये दिन बड़े मुतबरक हैं, ये इंसान तौर गए पोस्ट टूंग चलो, और वहाँ पहुँचना एक सादत है, और वहाँ पहुँच के जब इंसान इबादत नहीं कर पाएगा सही से, तो फिर हकीकत। तो लास्ट मंथ जब मैं आया था तो काफ़ी पेशेंट्स आए थे जिनको एक डर लग गया था, उनको बोला गया था कि आपको आर्थराइटिस है। अच्छा, ठीक। अब उनको लगा आर्थराइटिस डिजीज है, जो कि डिजीज नहीं है, इट्स ए वेयर एंड टेयर, वी कॉल इट ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो नी में, घुटने में, हर किसी में 55-60 के बाद ये चीज़ें बॉडी में आती है। ह्यूमन बॉडी है, आहिस्ता आहिस्ता घिसती रहती है, तो उसको एक्सेप्ट करना और उस मसल्स को कैसे तैयार करना है कि नी पे कम से कम प्रेशर आ जाए। तो जैसे आप देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे बोलते हैं हम इस करो, ये कदलस खसो, ब्रिज वॉकिंग करो, एमसी से वजन काम। अगर उनकी मसल वीक है और वो उस ब्रिज पे चलते हैं तो उनका जो बॉडी वेट है इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 9 टाइम्स। तो अगर वो 80 kg है तो 720 kg प्रेशर, नॉट द वेट, ये प्रेशर जो है कार्टिलेज पे आता है, और उसकी वजह से कार्टिलेज घिसने लगता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। चल बस ऐसा ये वजह कि मस्जिद जैसे हम देखते हैं, हम मसाजिद में या कुछ साथ घरस मज का पोस्ट दपान तस अमिस टठ सो कुर्सी, यह टोट चुन पत्थर बिहित कहें, अत मा रिलेशन तेल पान वन तन वनस प्रोग्रामस मज नुस्खा भी बता दें आप साथ में। वो सारी खुद बोर्ड चीज उसमें वो नेबरी डिफरेंस, ये अड़जन हज तीज प्रॉब्लम कठन मज क्या, ये मस्कुलर स्टिफनेस बढ़ा। अगर तुम कस वन पत्थर बिहित, सह वन मे कोर कोठिस पेठ कन मे लगा, सह वन जहन तुम कोठिस मज दाग, सह वन कोठिस पेठ कन पत्थर बेहान मे लमन, यह चार पत यु सह पत्थर छान तम खोचुन सह अगर मे चार आव ज्यादा यह कर मे कोठिस ज्यादा दाग, मगर तमिस पा यह चार तमिस एक्सरसाइज। अस कोर वनकस थोड़ा मे कोर्मुत अत पे ज्यादा, इट इज नॉट अ रिसर्च बट थोड़ा कर काम अत पे, यथ मे वो 80% लुक यम ठीक गई अतयात बेहन समान वन नसा तुम मो बिहव अतयातोस मज तम सी कर तिमन ऑस्टियोआर्थराइटिस कह, तिमन सह मस्कुलर टाइटनेस गमज डेवलप। वन तुम वो खानदरस मज 3 दोन हेरन हेर बोन कर पे मे कर जंगन दाग, मे कर कोठिस, सह अड़जी दाग कह, सह मस्कुलर पेन बढ़ सह बॉडी मज लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट ग मसल मज, अगर तथ स्ट्रेच यी ठीक पे कर ये पेन बढ़ने के यह गस खत्म। डॉक्टर साहब इतन वन बह कि ओतम जैसे बताया जाता है कि तिम लूक जो हमसे पहले हैं, तिम बड़ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, तिम ठीक रोजान। आज वन लूक गर बिहित, आज वन ये सारे इशूज बहुत कॉमन है। अगर वन गरी नफर कह, चाहे नौजवान है या बुजुर्ग हैं या बच्चे, गर क्या हेकन तिम कर, तिम कह चीज़ छा तिमन, और फिजियोथेरेपी का उतना रुझान भी नहीं, लुकन तीजा पता थी, जैसे आप कह रहे हैं अड़ गए अतयात में बैठ के ठीक हो। आप क्या कहते उस आम इंसान क्या? अगर बह वन गोडनिच कथ मे इन कड़ दुनिया मज, इंडिया मज त्रो तुम मज मे बह अगर कस वन तुम करो इंडियन टॉयलेट बे स्टार्ट मानिया कह, तुझे पा युथी पुरान जमान बाथरूम सुबह गसान इंडियन टॉयलेट्स मज बेहान, सारी खुद बोर्ड चीज तुम काफ मसल त स्ट्रेच विच इज नोन एज सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी। अम पे स्टार्ट मॉर्निंग मज पम्प ग ब्लड स्टार्टिंग मज काफ मसल ग स्ट्रेच, पे तुम बेहान थाई ग पूरा स्ट्रेच, बैक ग स्ट्रेच, इट्स फिजियोलॉजी। पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, स्टूल पकान, क्लीन ग स्टमक पूरा, यह रूद सोरे अतनस, तुम आयो इंग्लिश स्टाइलस मज, यह रूद सोरे अतनस, यह एक्यूमुलेट सोरे। अगर आज अगर कस बचस बह वन बेह पत्थर स्क्वाटिंग पोजिशन में, तम हील रोजान, यह पत्थर बिहती। तुम वो 80 year old कस पुरान जमानो जमींदारी कर, तमिस वन सह बह चाट कुट कर वन पे। मगर अख चीज वन बह डॉक्टर एजाज साहब, अत मा कुन साइड तुम बासान मे माफी
ڈاکٹر صٲبن ہٕنٛز تہِ غلطی بِکاز ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ چھُنہ آسان یُتھ کانٛہہ تکلیٖف زنٛگہِ ہُنٛد یا کانٛہہ تٔمِس چھِ رِکمنٛڈ یِوان کرنہٕ وۄنۍ چھُنہٕ ڈاکٹر ییٚتہِ کینٛہہ وۄنۍ زن نیٖم حکیٖم چھِ تِم چھِ زیادَے پہن کران ژٕ ہسا کٔرۍ زِ کٲم یُس زن ہسا یہِ چھُ انڈین کموڈ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ بِہِتھ ژٕ کٔرۍ زِ کٲم گرِ چھُو تۄہہِ یہِ انگلش کموڈ چھُو یا اگر نٔے چھُو تیٚلہِ أنِو سا سۄ سیٖٹ سُہ چھُ یِوان سُہ سٹینڈ ہیوٗ اننہٕ سُہ کٔرِو یہِ کِس حد تک مگر سۄ چھِ پرابلم آسان ڈیولپ گٔمٕژ تتہِ ہیٚکہِ نہٕ ڈاکٹر پتہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ تٔمِس چھِ ضروٗری پرکاشن دِنۍ تمہِ وِزِ پٮ۪ٹھ چھُ ساروی کھۄتہٕ یُس گوٗگل ڈاکٹر چھُ بیٛاکھ اَسہِ سُہ چھُ اگر تُہۍ ؤنِو سُہ چھُ گوٗگل پٮ۪ٹھ گژھان پرنہٕ خٲطرٕ سُہ چھُ وٕچھان تتہِ بدلٕے چیٖز سُہ چھُ بیٚہوان تِم کرنہِ تمہِ سۭتۍ چھِ ایگریویٹ گژھان پرابلم سی گوٗگل از اے انفارمیٹِو تھنٛگ اٹس ناٹ فار ڈایگنوسز أسۍ چھِ بیٚہوان ڈایگنوز گوٗگلس پٮ۪ٹھ کرنہٕ خٲطرٕ اگر أسۍ تہِ کرو تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ زن بہٕ چھُس فِزیوتھرپسٹ بہٕ زن کرٕ کوٗشش آرتھوپیڈک سٔرجن بننٕچ کیٛاہ گژھِ تٔمِس ییٚمِس بہٕ سٔرجری کرٕ تٔمِس کُس بِچارس سُہ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس دۄہ کھڑے گٔژھِتھ یہِ چھُ وٕچھُن اَسہِ پنٕنۍ لِمِٹیشنز وی ہیو ٹُو سی وۄنۍ چھِو تُہۍ اینکرِنگ کران اگر بہٕ بیٚہمہٕ اینکرِنگ کرنہِ ہاو ول اٹ ورک میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چھِ لِمِٹیشن آسان ایز اے فِزیو وی ہیو اے لِمِٹیشن بیٚیہِ چھُس بہٕ ہمیشہِ وَنان بہٕ چھُس وَنان کہِ تُہۍ کٔرِو ایگزرسایز بس یۄس تۄہہِ سوٗٹ کٔرِو کٕہٕنۍ ایگزرسایز چھَنہٕ غلط تُہۍ کٔرِو پنٕنہِ ایگزرسایز تُہۍ وٕچھِو تَمہِ سۭتۍ کوٗت فٲیدٕ چھُ واتان نۄقصان گژھِ نہٕ واتُن کینٛہہ دیٹس واے جِم اگر تُہۍ وٕچھِو آز چھِ جِم سٲری بٔرِتھ گۄڈٕ کَتہِ ٲسۍ جِم نیچر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے ہمارا جو ماحول ہے سورے اوس جم یہ سارا جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی میں مصروف رہتے تھے یہ ساری چیزیں سے صحت صحیح پٲٹھۍ تھاونس منٛز مددگار ثابت سپدان ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ یہ اہم بات چیت بڑی اہم بات چیت جو ہے ہماری جاری رہے گی ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں وقفے کے اس بار آئیں گے ناظرین تو آپ تک پہنچائیں گے آج کے اخبارات کی سرخیاں اور اس کے بعد ڈاکٹر اعجاز اشائی صاحب جو ہیں فزیوتھراپسٹ ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا آپ دیکھتے رہے پروگرام گڈ مارننگ جن کے وردان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روٹ دیا ہے ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری رحم دلی اور اسٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے میری شادی کو ہوا تھا 13 سال میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر فار اپوائنٹمنٹ کال 9814-021-991 یاد رہے وادی میں پہلی بار وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں سوموار منگلوار اور بدھوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے ناظرین وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھنے اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جین کے اور آج جو ہمارے مہمان خاص ہے ڈاکٹر اعجاز اشائی صاحب جو کہ فزیوتھراپسٹ ہے اور جو ہمیں اپنے معلومات سے نواز رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک فارسی کا ایک کال ہے میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کہتے ہیں کہ عمر بعقل لس نہ بسال توان غریب بدل لس نہ بمال کہتے ہیں کہ the age of a person is not because of the years he has lived but it's because of the wisdom he has attained. تو ہماری اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ معلومات ہمارے مہمان سے ہمیں جو ہوتی ہے ہم وہ ناظرین تک پہنچاتے ہیں ہم تک بھی پہنچتی ہیں اور لگے ہاتھ میں یہ کر رہا تھا کہ جب تک مجھے لگا کہ آپ اخبارات کی سرخیاں شروع کرو گے تب تک ایکچولی ڈاکٹر اعجاز اشائی صاحب کل ہی تشریف لائے ہیں ممبئی سے تو ان کے لیے جب نمکین چائے کپ میں ڈالی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ واریاہ کل چھے آز نون چائے تو پزی چھے بیٚیہِ چھِ نا دراصل واریاہ سٲنۍ ناظریٖن آسان تِم تہِ تِمن چھُ گژھان شک کہ شاید چھِ اَتھ منٛز آب آسان نہ یہ چھُنہٕ آب یہ برابر چائے اصل چائے چلے ماجد آپ ناظرین ابھی وقت آ چلا ہے کہ آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائے تو ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے رقم تراز ہے وادی میں شدت کی گرمی سری نگر میں 31.8 ڈگری کے ساتھ رواں موسم کا گرم ترین دن درج ٹنل کے آر پار 23 جون تک خشک موسم کے ساتھ دن مزید گرم ہونے کی پیش گوئی
آئندہ ایک ہفتے تک موسمی صورتحال میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. جی یہ تو آپ موسم کا ایک پہلو بتا رہے تھے، تو میرے ہاتھ میں ایک اور اردو روزنامہ ہے، اس کی سرخی ہے جموں میں تیز آندھی سے تباہی، درخت اور کھمبے اکھڑ گئے، تعمیراتی ڈھانچوں کو نقصان، بجلی سپلائی متاثر، مکانوں اور دکانوں کے شیشے چکنا چور، چھنی میں تیز بارشوں سے سیلابی صورتحال. ٹنل کے آر پار موسم بہت خراب ہے. جی اور ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس کی جو خبر ہے 9 after shocks, Chenab Valley continues to shake for 6 days, 4.1 magnitude earthquake rocks Ladakh. اسی اخبار سے ڈاکٹر صاحب اور ایک خبر ہے neglected infrastructure hinders Kashmir's centuries old silk industry, lack of cottage basin units, modern reeling facilities impede growth. جی ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے ملک سرپلس، بارامولہ ناؤ بیکمنگ فیس آف وائٹ ریولیوشن، پرائم منسٹر پریزز ینگ انٹرپرینیورز فار اسٹیبلشنگ سسٹینیبل ڈیری یونٹس. بڑی خوشائن بات ہے. جی اور ایک اردو روزنامہ میرے پاس ہے، اس سے خبر ہے عثمان خواجہ نے 139 سال پرانا ریکارڈ توڑا. اب یہ کون سا ریکارڈ ہے، اس کے لیے اخبار لائے ناظرین اور دیکھ لیے کون سا ریکارڈ ہے. جی آج تم جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا، گوگل سے ابھی سرچ کر سکتے ہیں، آرام سے یہ پہنچ سکتا ہے یہ انفارمیشن. اور ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے ترقی کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا، متحد ہو کر آگے بڑھیں، جموں کشمیر کو پیچھے رکھنے والے عناصر کو الگ تھلگ کرنے کی ضرورت. ایل جی جموں کشمیر میں کام کی رفتار 10 گنا بڑھ گئی ہے، نجی اور سرکاری شعبوں میں نئی سوچ پیدا ہوئی. ایل جی سنہا. اور اخبارات ختم. جی آج کے ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر اعجاز اشائی صاحب جو کہ فزیو تھراپسٹ ہیں، چائے کی چسکیاں آپ کو اچھی لگی تو بڑا یو آر انجوائنگ اٹ، اور اینڈ وی آر انجوائنگ دا پروگرام، اور جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یم سات زن پتہ ونان کہ تُہۍ کٔرِو سا یُس زن ہُہ چھُ انڈین کموڈ، تمہ ورٲے کٔرِو سا تُہۍ انگلش کموڈ جو ہے وہ آپ یوز کریں، لیکن اس وقت وہ ضرورت بن چکا ہوتا ہے. تو بالکل یہ کئی وز کرو أسۍ شروع کہ یہ ات پہ پی نوبتی، کیونکہ کیا یہ کلچر ہی بنو یُتھ وۄنۍ چھُ واریاہ مشکل یہ واپس ان. وۄنۍ چھِ اوے چھِ أسۍ اگر تُہۍ وٕچھِو میکسِمم سکوٗلن منٛز برونٛٹھ ٲسۍ خٲلی پی ٹی کرناوان، وۄنۍ چھِ کوٗشِش کران بچن تِم ایکسرسائز کرنا ییٚمہِ سۭتۍ فلیکسِبلٹی بڑِ، سٹریچنگ بڑِ، یُتھ نہٕ پرابلم بٕتھِ یی. مگر اَسہِ کوٚر ریٖسنٹلی اوسُس بہٕ یِمن میراتھان ٹریننگ چھِ نا آز کل چلان میراتھان، تو دے رن آن دا روڈس. پتہٕ اگر تُہۍ وٕچھِو پوٗرٕ ؤریس چھِ یِم ٹریننگ کران. زینان کُس چھُ؟ کانکریٹ روڈز پہ جو آپ کہہ رہے ہیں. زینان کُس چھُ؟ یہِ چھُ زینان اکھ اِتھوپیُک اکھ لڑکہٕ اکھ، نہ چھِ آسان تٔمِس بوٗٹھ تہٕ نہ چھِ آسان تٔمِس چپٕنۍ، نہ چھُ آسان سُہ سڑکن پٮ۪ٹھ حظ دَیومُت. یہِ چھُنہٕ آی ایم ٹیلنگ یوٗ آفٹر being so literate we are still illiterate. We don't understand کہ سُہ لڑکہٕ یُس سیٚکہِ پٮ۪ٹھ چھُ دَوان، ہاں تٔمِس چھُنہٕ کۄٹھٮ۪ن کران دگ، سُہ چھُ ؤری کِس ؤرِیَس دَوان. مگر اَسہِ چھِ دۄنٕے رٮ۪تن منٛز کۄٹھٮ۪ن تہٕ اینکل کران پین ییٚلہِ أسۍ روڈسن پٮ۪ٹھ چھِ دَوان. ریٖزن اِز یُس تۄہہِ پرٛژھوُ گۄڈٕ کہ پرٛانٮ۪ن لُکن کیٛازِ ٲس نہٕ پین کران، تِم ٲسۍ پکان یوٗت، تِمن کیٛازِ ٲس، بِکاز وی نیور ہیڈ کانکریٹ روڈس. روڈس واز سافٹ، یِم ٲسۍ مڈی آسان، یُتھُے کھۄر ٲسۍ تتھ سُہ اوس فرکشن گژھان. فرکشن یُتھُے گژھان تۄہہِ چھُو پُل کرُن، تۄہہِ چھو مسل یوٗز کرٕنۍ، سۄ ٲس مسل سٹرینٛگتھ بنان. تُہۍ جِمس منٛز چھِو لیگ پریس تہٕ لیگ ایکسٹینشن کران، تی ٲسۍ تِم کران. سۄ ٲس بنان تِمن ایکسرسایز. صبحن ٲسۍ بیہوان پتھر باتھ روٗم ٹویلیٹس منٛز ٲسۍ بیہوان سکواٹنگ منٛز، سۄ ٲس سٹریچنگ آسان. آز چھِ پیوان یُتھُے تُہۍ ونان نسا نٔر کٔرِو ہیوٚر کُن سٹریچ، اتھ کٔرِو پتھ کُن سٹریچ، امہِ سۭتۍ کھُلہِ اوپن گژھِ باڈی. یہ ٲس گژھان تمہِ سۭتۍ. ڈاکٹر صاحب آپ نے کل ہمیں ایک چھوٹا سا ویڈیو پرووائڈ کیا تھا، جسے ہمارے جو او این سی ہیں انہوں نے ابھی بالکل اس کو کیا ہوا ہے. وہ ویڈیو چلے گا، اس میں ایک آپ کے مطابق ایک ایکسرسائز ہے، سمپل سی ایکسرسائز ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے او این سی سے کہ یہ ویڈیو پلے کیا جائے، اور ڈاکٹر اعجاز اشائی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ ویڈیو وچھتے اچھا اتھ چلان الاسٹک بینڈ اکھ یُس أسۍ لاگان چھِ. تُہۍ وٕچھِو اتھ منٛز یُتھُے کھۄر چھِ أسۍ اتھ منٛز ترٛٮ۪نوَے مسل نیٖچے، اکھ چھِ تھاوان أسۍ کھۄر سٹریٹ، پتہٕ چھِ تھاوان کھۄر انٛدر کُن، بیٚیہِ چھِ تھاوان کھۄر نٮ۪بر کُن. یِم چھِ ترٛٮ۪نوَے مسل نی پٮ۪ٹھٕ کَنۍ چھِ آسان، یِم چھِ سٹرینٛگتھن گژھان. امہِ سۭتۍ چھُنہٕ کوٚٹھِس پٮ۪ٹھ پیوان پریشر کینٛہہ. بیٚیہِ یُس یہِ بیاکھ سایڈس چھِ أسۍ کران، امہِ سۭتۍ چھِ ہِپ گژھان سٹرانگ. یُس اَسہِ سورُے باڈی ہُنٛد لوڈ چھُ یہِ چھُ ہِپس پٮ۪ٹھ پیوان. اگر ہِپ آسہِ ویٖک لوڈ چھُ پیوان کوٚٹھِس پٮ۪ٹھ.
اس لیے تمام کوٹھس سی کر تو ہپ ایکسرسائز اس گرس مز انسان ہر کا انسان آرام سے باسان کہ ساری بہت آرام سان گرس امیک فائدہ کیا امیک فائدہ کہ مسل یہ گھان سٹرانگ پگہ یتھے تھی پکو آج ونان 15-20 قدم مے گھن کوٹھس دگ کر مے گھن کمرس دگ کر وچھو تھی کوٹھ خاطر اخ ایکسرسائز بیاکھ ہپ خاطر کیا لوڈ شفٹ گھان یہ بوزو تھی یت بیلنس کران باڈی اپر باڈی تو لوور باڈی ہپ یتھے تھی ہپ چھو سٹرانگ کران منیمم پیوان پریشر ڈسکس پہ اس کمر دود یہ تو تھی بن وچھو تھی نی ایکسرسائز ام سی کوٹھس پیوان منیمم پریشر تھی کور کران اپر باڈی تو لوور باڈی تو پگہ یتھے تھی پکان 20 قدم یا 15 قدم یا کھانا بیہوان کنٹینیوسلی کمپیوٹرس پہ تمس سٹرین پیوان بیکس پہ ڈاکٹر صاحب کیا یونیفارم ایکسرسائز فار ایگزامپل ہمیں ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں تم ایکسرسائز کن ایکس باڈی کے حساب سے آپ ایکسرسائز ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا یہ آسان ات پہ تھی نا دونونی یت کیا واسکٹ صدر یت ونان واسط یہ ہیک نہ تھی لگت یہ صدر نہ اتھے پہ باڈی ایکسرسائز ٹیلر میڈ بنا پروگرام مگر سہ گو سپیسفک ایکسرسائز اخ اس ونو جنرل پروگرام اس سر واک کرو تھوڑا سٹریچنگ کرو یم ایکسرسائز کرو مے ہو ام سی کوٹ تو ہپ روزان سٹرانگ ون کھانا یژھان زیادہ اصل کریں پنہ ایکٹیویٹی خاطر مے ہسا پیوان دہس کھڑا روزن ون زن سرجن زن ڈاکٹرس تمن تہ کمر تم کمر داد تمن تہ بچارن کر 3 گھنٹن سرجری کرنے تمن تہ پیوان بیک سٹرینتھنگ کریں تم پنس بیکس سٹرانگ کران مگر اگر تم وزن تلن و تھی وچھو جمس مز بنو نا تھی کھانا جم باڈی بلڈر سہ 100 کلو تلان پتہ دیو تھی تمس یہ پیپر اخ دپس تل سا گوبر یہ پار 3 منٹن تھو ات پہ تمس فٹیک گھان سہ دپان مے کرن پین فائدہ کیا 100 کلو چون تلن بس ونان یہ اس اوتر پروگرام یہ یوگا ڈے نا ات مز پتمہ وری کی امیتابھ بچن شلپا شیٹی مکی مہتا ون ساروی یوگا ہسا گھس کر ات پہ بہت بت بلومت دپک ژٕ ون سا مے یوگا زہاں کو مگر بہ ہسا ونان مے تھی کیا ونان یوگا یل کران مے تتس واریاہ لُکھ دوپمس تہندِ منٛز کۭتۍ بچہ کران دوپک سٲری بچہ کران سانہِ بچہ صبح کران سٲری یوگا پوٗرٕ فیملی مے ؤنِو اکھ بچہ تُہۍ منٛز یُس صبحس وۄتھان تۄہہِ چھُو کھۄرن اتھٕ لاگان مٲلِس ماجہِ یا اکھ بچہ ونہِ مےٚ یُس صبحس نٮ۪ماز چھُ پران سجدٕ کران اگر تم کرسی پہ بہت سجدٕ کور اس بچہ مالس ماجس کھور یم ہین کھورن لاگان فلیکسبلٹی کت یوگا تم وون ساری فلیکسبلٹی یو ڈونٹ ہیو مینٹل فلیکسبلٹی یو ڈونٹ ہیو فزیکل فلیکسبلٹی تو ہاؤ واٹ از دا یوز آف یوگا ایکچولی ہمارے جو روزمرہ کی جب آپ اس میں ہی نہیں یوز کر رہے ہو تو فائدہ کیا اس ایکسرسائز کا اگر آپ 100 کلو اٹھا رہے ہو تو فائدہ کیا آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دے دوں آپ ایک سائڈ سے شعیب اختر کو لے لو ایک سائڈ سے برتھ آئی ہیو بین 25 years with cricket now. I have trained Mumbai Indians cricketers which واریس کالس یمن سے انڈین ونین ٹیم سے شعیب اختر اس کران اخ میچ گنان دمس میچس انجرڈ اگر تھی وچمت آسو میکسیمم ٹائم برتھ لی اس 10 میچ گنان دونوے 160 150 سپیڈ پہ بالنگ کران واٹ از دا ریزن آج پہ تمس نی سرجری تہ کرنا نی ریپلیسمنٹ تہ کرنا شعیب اخترس بیکاز ہی یوزڈ ٹو ٹائی دا ٹرک ٹرائرز تمن لامان ہیوی ویٹ کران ہوس لین بیس سمپل ایکسرسائز کران اگر تھی 5.5 اونس بال تھرو کریں تر خاطر کیا 100 کلو تل آئی کین انڈرسٹینڈ کبڈی پلیئر یمس 5 پلیئر دکہ دن 500 کلو سہ تلن یمس 5.5 اونس بال تلن آج اوے کرکٹس مز تیز انجری گھان دیٹس اونلی بیکاز دس ریولیوشن آف جمک ہیوی ویٹس اٹس ناٹ سوٹنگ اٹس فار باڈی بلڈر اٹس فار کرکٹر سو اس میں مے کھانا ون دپان بت بناو شاہ رخ خان پہ 6 پیکس چھنا ونان سہ تے 55 وُہُر 60 وُہُر سہ کت پہ کران بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ سہ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ دیٹ از ہز بریڈ اینڈ بٹر سہ 4 گھنٹن ایکسرسائز کرت پتہ رلیکس کران پتہ پن ڈائٹ کران 3 رتن سہ پریپریشن کران تک 6 پیکس خاطر اگر ژٕ بینکُک مینیجر یا کلرک چھُکھ یُس مےٚ ونان بہٕ کرٕ 6 پیکس بناو بہٕ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کرکھ بینکس منٛز کٲم 3 گھنٹہٕ پتہٕ ژےٚ یہِ چھُ ایڈوٲرس اِفیکٹ پیوان پتہٕ دیٹس ویئر دا پرابلم سٹارٹس
You have to understand the limitation کہ میں کیا exercise کریں پننہِ activity خاطر. And I always prefer یُتھُے تُہۍ 40 چھُو cross کران, you see what is your daily activity, تَمہِ حساب کٔرِو پننہِ exercise. تۄہہِ گژھِو نہٕ problem will minimize. یِم problem ہٮ۪کو نہٕ رُکٲوِتھ کینٛہہ. یاد کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ اوس اَسہِ لیوٗکھمُت أکۍ مقامی اردو انگریزی روزنامے میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس آرٹیکل میں ایک پیراگراف تھا بڑا خوبصورت, مجھے بڑا اچھا لگا, اس لیے تُہنٛدِس پٮ۪ٹھ پیوٚو مےٚ یاد یہِ. تِمو اوس لیوٗکھمُت کہِ اللہ تعالیٰ ہن ہسا چھِ اکھ اصٕل زندگی تھٲومٕژ ہر کٲنٛسہِ نفرس 40 ؤہرِس تامتھ. اگر نفرس 40 برونٛٹھ چھُ پکُن تیٚلہِ ہسا چھُ تٔمِس مینٹین کرُن اَمہِ پتہٕ یہِ پانے. اللہ تعالیٰ کرِ مدد obviously, لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا جو لائف سٹائل ہے وہ ایسا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے وہ چیزیں کرنی ہے, تو پھر آپ کو پتہٕ چھُ شُرگی ترٛاوٕنۍ, پتہٕ چھُ تھوڑا سا انسانس معتبر بنُن, انسانس چھِ تِم چیٖز کرٕنۍ یِم زن شایان شان چھِ. کینٛہہ تۄہہِ ؤنِو فرموو کہِ اگرے اَسہِ ٹرٛکہِ ہٕنٛدٮ۪ن ٹٲرن لوگ لمُن, باقین چھِ ییٚتہِ چھُ وٕنکٮ۪نس گوٚمُت بیٛاکھ کرٛیز اکھ, اَسہِ چھُ وٕنہِ شُرۍ آسان گژھنٕے جِمن منٛز تہٕ تِم چھِ پتہٕ تھاوان یِتھ کٔنۍ تہٕ پتہٕ چھِ تِم پکان سُہ سیٖنہٕ نٮ۪بر کٔڑِتھ just to show off that تَتھ تہِ چھُنہٕ اَسہِ. No, I'm not averse to it. میں کہہ رہا ہوں کہ پزی چھُ تیٚلہِ چھُ تٔمِس نفرس بنُن تیٚلہِ باڈی بلڈر, جو عام زندگی کے جس کو جو ڈاکٹر ہے, جو انجینئر ہے, جو بینک میں کام کرتا ہے, جو لائر ہے, جو مزدور ہے, باقی ساری چیزیں جو زندگی میں کرنا ہے انسان کو, تو اس کے لیے انسان کو ایک لمیٹڈ اور اچھی ایکسرسائز ذہن میں رکھ کے ہی پلان کرنا ہے اپنا دن, تاکہ اس کی جو باقی لائف ہے وہ افیکٹ نہ ہو جائے. ایک سیگمنٹ آیا چاہتا ہے ہمارے پروگرام میں گڈ مارننگ ایجوکیشن کے نام سے. ہم یہ ایک پیکیج ہوتا ہے ہمارا پروگرام, آپ شاید ممبئی میں کبھی کبھار دیکھتے ہوں گے ہمارا پروگرام, اگر آتا ہے فرصت ہے اس میں. گڈ مارننگ ایجوکیشن کا سیگمنٹ لے کے ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب یہ مفید جانکاری کے ساتھ بالکل تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچائیں, اس کے بعد ان ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید جانیں گے. گڈ مارننگ, السلام علیکم, آداب. بات کریں گے ایجوکیشن کی, اور ایجوکیشن کو ہم نے محدود کر رکھا ہے صرف نمبروں تک. ہم مانتے ہیں ہمارے بچے میں گریڈ اچھے آ گئے تو وہ کامیاب ہے. سر وہ ایک پارٹ ہے صرف, کیونکہ 21ویں صدی میں اگر کامیاب ہونا ہے, جیسے یونیسکو کی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے کہ ان فیوچر ابھی کیا ہوگا کہ جتنے ابھی تک گریجویٹس پروڈیوس ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اگلے 15-20 سال میں اس سے زیادہ گریجویٹس پروڈیوس ہوں گے, اتنے 15-20 سال میں. دین ہو ول بی سکسیسفل, کامیاب کون ہوگا؟ وہ کامیاب ہوگا کیونکہ آگے کے لیے موسٹ آف دا کریئرس آر گوئنگ ٹو بی آٹومیٹڈ, اینڈ دوز ہو سکسیڈ ول ہیو ٹو بی کیوریس, انوویٹو, ود ریزیلینس ٹو اڈاپٹ نیو چینجز. تو وہ اڈاپٹیبلٹی بچوں میں لانی چاہیے, ریزیلینس, کریٹیوٹی, کانفیڈینس, سیلف اسٹیم, گول سیٹنگز. یہ اسکول کا پرپز ہونا چاہیے. اسکول کا پرپز صرف نمبر لانے کے لیے نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے ماڈل, جو پرانا ماڈل ہمارا ہے, ہم اس کو بنا رہے ہیں. جیسے جیل خانے میں جا رہا ہے بچہ, جا رہا ہے وہ اس میں جا رہا ہے, فیکٹری میں گیا ڈبل روٹی کی طرح, وہاں سے آپ اس کے بعد یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ تمہارے ساتھ ہوگا, پھر یہ کرو اور یہ کرو, اور یہ مشین کی طرح تم نیچے سے انجینئر نکلو گے. اگر فزکس کیمسٹری پڑھی پھر وہ گر جاتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. دیکھیے میتھ پڑھو, انگلش پڑھو, ہسٹری پڑھو, لنچ, آرٹ, سائنس. سر ٹائم ہم نے ایسے رکھا کہ ایک کمرے سے نکلو دوسرے میں گھس جاؤ, یہ ریجڈ اس طریقے سے. یہ ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. ہم چاہتے ہیں گریڈ چاہیے, مارو بچے کو کیونکہ گریڈ چاہیے. اب گریڈ تو ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہم ایجوکیشن میں سکھاتے کیا ہے, یاد کرنا. یاد کرنے کے ساتھ سر ہم کہتے ہیں کہ فکسڈ طریقے سے یاد کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. سر وہ طوطا بنے گا اس حساب سے. ریگرجیٹیٹنگ انفارمیشن اینڈ ٹیکنگ ٹیسٹ سارا اس کا مطلب نہیں ہے. ہمیں یہ پنجرا کھولنا پڑے گا بچوں کے لیے. ہمیں ان کو بتانا پڑے گا بیٹا جس طریقے سے تم چاہو, یو شوڈ انڈرسٹینڈ. کیونکہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی ایجوکیٹڈ؟ کیا گریڈس ہے؟ کیونکہ اسکول اور ایجوکیشن مین اسکلز بھی ان کو دینے پڑیں گے ہمیں. ادروائز ہمارا جو اسکول کا پرپز صرف ابھی چھوٹا سا ہم نے رکھا ہے, وہ ہے ٹو میمورائز تھنگس. اور ایجوکیشن کا اصل مطلب ہے یو ہیو ٹو لیو, ہاؤ ٹو لیو یور لائف. اور اسکولنگ کا, وائل اسکولنگ ٹیسٹ آپ اس سے کامیاب ہو جاتے ہو, اور یہاں سے ایکسپیرینس سے, وہاں سے آپ کو میڈلز ملتے ہیں اگر آپ نے نمبر لائے, یہاں سے آپ کو خوشی ملتی ہے اور اپنے اوپر سیٹسفیکشن ملتی ہے. سو دوز ہو ول تھنک کریٹیولی, کریٹیکلی, یہ اینالیٹیکل, یہ چیزیں بڑھانی پڑیں گی ان کو تھرو اینالوگیز. یہ بچوں میں کرایا جا سکتا ہے. بچوں میں دیکھیے, ہم 18 سال کی عمر میں بچے کو بولتے ہیں اب آپ ریزننگ سیکھو. سر نہیں, پہلے دن سے ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ سوچنے سمجھنے والا ہے, سوچنے سمجھنے کے لیے موقع تو دے دیجئے. سو ایجوکیشن کا پرپز, وی ہیو ٹو اوپن اپ دیئر مائنڈ. اسکولز میں برنگ جوائے ٹو دا کلاس روم.
یہ کرایا جا سکتا ہے تھرو ISPD انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام. تو آج آپ مجھے دے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. ناظرین ویلکم بیک اینڈ شکریہ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ تک بتا رہے تھے. اور ایک انگریزی کا کال بھی ہے جو بتاتے ہیں کہ فیوچر نیور لائز ان اے جاب, اٹ لائز ان اے پرسن ہو ہولڈز اے جاب. تو لہٰذا ہمیشہ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائے ہم اس بات کے فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کا کل جاب لگے, وہ یہ سب چیزیں. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچے کی کریٹیوٹی پہ, جس پہ ڈاکٹر طارق صاحب بات کر رہے تھے, اس کے انوویشن پہ, اس کے اندر ایسی صلاحیتیں بھر دے, کل جاب کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا. تو ناظرین جیسا آپ کو پتا, آج ہمارے جو خاص مہمان ہیں ڈاکٹر اعجاز اشائی صاحب ہیں, فزیو تھراپسٹ ہیں, تو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, ان سے مزید جو سلسلے کلام ہے جاری رکھتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب اکثر و بیشتر پتہ لکن یہ پرابلم گژھان, چاہے زنگن دگ گژھان, نڑین دگ باڈی مز کن وٹ دے ڈو اس کہ اس نزدیکی اخ میڈیکل شاپ وول گئی پانے اونک دگہ ہند دوا پھول کھیوک دگہ ہند دوا پھول, مے بی ٹائم بینگ یہ پین گژھان ریلیو, پتہ بیٚیہِ گژھان یہ سلسلہ کوتاہ ڈینجرس, یہ کوتاہ خطرناک. کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ یُس کنٹِنیوسلی یوٗز کرنہٕ از ڈینجرس فار یور باڈی, یہِ چھُنہٕ دوہٕے یوت کینٛہہ, بٹ میڈِکیشن چھُ کہِ اٹ گوز ان سایڈ یور باڈی, سو اٹ دیر آر پیتھولوجیکل چینجز, فزیولوجیکل چینجز ان سایڈ, یُس نہٕ نیبٕرۍ کِنۍ چھُ انسانس یِوان بوزنہٕ کِہیٖنۍ. أنٛدٕرۍ کیاہ چھُ یہِ دوا کران, یہ چھُ انفلمیشن کم کران, یہ چھُ پین کم کران, بٹ اتھ چھِ کینٛہہ سایڈ افیکٹ تہِ آسان. اس لیے چھِ دپان لانگ ٹرم مت کھیتو یہِ, کوٗشِش کٔرتو اتھ کرنٲیتو پراپرلی ڈایگنوز, تو تمہِ پتہٕ کیاہ ٹریٹمنٹ آسہِ کرُن, کیاہ آسہِ پرکاشنز کیاہ چھِ نِنۍ, یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن لِمِٹیشن چھِ کینٛہہ, تٔتھۍ لِمٹس منٛز اگر روزِ تیٚلہِ چھِنہٕ یہِ واپس یِوان کینٛہہ. سی آی ٹیل یوٗ سمپل تھنگ, کوٚٹھ چھُ اکھ جویِنٹ, کۄٹھٕچ کٲم چھنہٕ لوڈ رٹٕنۍ کینٛہہ, یہِ چھُ تۄہہِ اکھ شیپ دِوان باڈی, بون چھو تۄہہِ اکھ شیپ دِوان, یہِ چھُ اکھ بوٗزِو تُہۍ یہِ کالم یُس أسۍ تراوان چھِ مکانس, یہِ چھُ شیپ دِوان مکان, مگر یُس اتھ سپورٹ چھُ کران دوز آر مسلز. یِم لیگمنٹ چھِ آسان یِم چھِ جوڑان بونزن, یۄس مسل چھِ آسان مسل از سپوز ٹو ٹیک اے لوڈ. اوے چھِ أسۍ ونان اگر کینٛہہ انجری, بہٕ دِمو تۄہہِ سمپل ایگزامپل, اَسہِ اوس یوٗوراج سنگھ 2007 منٛز گٔے تٔمِس لِگمنٹ انجری, یتھ أسۍ ACL چھِ ونان, یتھ بہٕ نِمہٕ نہٕ ناو, دُنیاہکیو واریاہو ڈاکٹرو تہِ ہوو تہِ سُہ, دے ڈِسایڈ أمِس آسہِ سٔرجری, یہِ نسا گِنٛدِ نہٕ اَمہِ بغٲر کینٛہہ. تٔمۍ گِنٛدۍ تمہِ پتہٕ 3 ورلڈ کپ, بٹ ہی کیپٹ آن اسٹرینگتھنگ ہز مسل. تٔمۍ کٔر نہٕ اسٹرینگتھنگ بنٛد کینٛہہ, تٔمِس ٲس پاے مےٚ چھُ گِنٛدُن, مےٚ چھُ تتھ خٲطرٕ اسٹرینگتھنگ ضروٗری. ذہن بھی تیار کیا بالکل, اوس پوٗرٕ ٹان لِگمنٹ اوس نہٕ کینٛہہ, فایبٲرز آر ٹان, بٹ اگر بیٚیہِ کانٛہہ کرکٹر آسہِ سُہ کرِ ہا کوٗشش سٔرجری کرنٕچ, واپس یی ہا گِنٛدِ ہا پتہٕ. مگر أمۍ دوٚپ نسا بہٕ کرٕ مسکیوٗلر اسٹرینگتھن, مےٚ چھُنہٕ پرواے. اَسہِ کٔر تٔمِس ٹیسٹنگ اکھ, یتھ منٛز اَسہِ نیرو ہز مسلز از ویری سٹرانگ, اتھ چھُ منِمم پریشر پیوان اتھ لِگمنٹس پٮ۪ٹھ. سو وی ٹرینڈ ہم اکارڈنگلی, تٔمۍ کٔر سۄ ٹریننگ کنٹِنیوسلی. مگر اکھ نارمل پٔرسن چھُ ییٚمِس پاے چھِ بہٕ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ ایگزرسایز کٔرِتھ, تیٚلہِ آسہِ مےٚ سٔرجری مسٹ. سو ایز آی ٹولڈ یوٗ کہِ کُنہِ چیٖزس منٛز یہِ چھُنہٕ کہِ أسۍ چھِ فِزیو کہِ أسۍ وَنو نہٕ سٔرجری چھنہٕ کرنی, کینٛہہ چیٖز چھِ یتھ سٔرجری ضروٗری چھِ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تتھ کِہینۍ کٔرِتھ, سۄ چھِ کرناوٕنۍ. یتھ میڈِکیشن ضروٗری چھِ, بہٕ دِمو تۄہہِ سمپل ایگزامپل اکھ, آپ کو نیک پین ہے, آپ آئے, آپ ملے ڈاکٹر صاحب سے, آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بولا مےٚ ٲس راتھ نیک پین, مےٚ ووٚن فلٲنۍ ژٕ کر یِتھ پٲٹھۍ ایکسرسایز, مےٚ گٔے یلہٕ گردن, بہٕ گوٚوُس بالکل ٹھیٖک. ڈاکٹر صٲب ووٚن مےٚ تہِ چھِ نیک پین تھوڑا, یہِ تہِ چھُ کران یی. منٛزٕ چھُ گژھان شام, ڈاکٹر صٲبس چھِ نرِ منٛز آسان پین, چھِ وَنان ہے چھِ بیوقوٗف انسان, أمۍ کیٛاہ ہیٚچھنوونَس بہٕ, مگر آپ نے غلط نہیں بولا, یو سیڈ دا رائٹ تھنگ, بیکاز آپ کو فرق ہو گئی. سو یو ہیڈ اسپونڈیلوسس. اسپونڈیلوسس means degeneration of the bone, exercise is must. Dr. Saab had spondylitis, he is not supposed to exercise. أمِس چھنہٕ exercise کران, أمِس چھُ rest دیُن اَتھ, أمِس چھُ anti inflammatory کھیوٚن, أمِس چھُ rest دیُن, أمِس چھُ icing کرٕنۍ یوٚتام inflammation گژھِ down, then he does your exercise, he is better. یہِ چھِ سمپل چیٖز. أسۍ چھِ سونچان اَدٕ کیٛاہ کوٚر تہٕ أمِس پتہٕ چھِ أمِس وہ کران, ہے أمۍ ووٚن مےٚ غلط, تٔمۍ چھُنہٕ بِچارن کر, تٔمۍ چھُ آسان ٹھیٖک, بٹ میڈِکلی ہی از ناٹ ٹھیٖک. لیکن یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ایک ماہر ڈاکٹر صاحب ہی لے سکتے ہیں. رجوع کرنا ہے ہمیں کہ مےٚ چھا ہۄ پرابلم کِنہٕ مےٚ چھِ یہِ پرابلم, مےٚ ویا نتہٕ چھِ گژھان اکثر وٕچھان کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی آتا ہے تو سُہ چھُ وۄتھنہٕ وِزِ گژھان تٔمِس بڑٕ ڈِفِکلٹی,
گھر جھوٹ ونان ہے ات وال میانہ دوا ڈب مز پھل ہے سوچی یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم نا انصافی نہیں کر سکتے. ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں جو کرکٹ لورس ہیں اور ڈاکٹر اعجاز اشائی صاحب ہمارے پروگرام میں اور کرکٹ کی بات نہ ہو یہ نا انصافی ہوگی بڑی. آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کون کون سے سیلیبریٹی کرکٹرز ہیں جو آپ کے پیشنٹ رہ چکے ہیں اور جو ہمارے یہاں پہ کشمیر میں یا جموں میں بھی ہم دیکھیں گے جموں کشمیر میں آن دا ہول کرکٹ کا ایک مطلب جنون تو واریاہ شُرۍ تم یم زن یژھان گندن مگر تمن بچارن کن نت کن رنگ کھانا ڈفکلٹی گژھان تم چھن ہیکان گندت کہیں شوق سے تامت حدس تامت روزان. تو ان بچوں کے لیے نصیحت ایک اور وہ سیلیبریٹیز کا نام تھوڑا سا گژھان خوش. ساری کھت بوڑ چیز وی ہیو ٹیلنٹ ان کشمیر بٹ اس کو نرچر کرنا اس کت پہ اس کو نرچر کرنا ہے. وی کین انہینس دا پرفارمنس ود فٹنس اس یہ ہیکان زیادہ کر 6 رٮ۪تن روزان شیٖن اس یہ روزان تۭر روزان تک تۭرِ منٛز ون زن بہٕ زن چھُس بمبے بہٕ کرٕ تتہِ أڑِس گٲنٛٹس ٹریننگ آئی ایم فٹ اینف کیازِ کہ تتہِ مےٚ ویدر چھُ مےٚ چھُ 40 ڈگری ییٚتہِ اگر بہٕ 3 گٲنٛٹن تہِ ٹریننگ کرٕ مےٚ چھِ میٲنۍ باڈی چھنہٕ تیارٕے گژھان. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اگر میون بچہ یہ ٹریننگ چھُ کران فٹنس چھُ کران یہ گژھِ ایز کمپیئر ٹو نیبرِمٮ۪ن بچن کرُن 10 times more then he will be fit to play for India or other countries. تیٚلہِ واتہِ أمۍ سٕنٛز فٹنس لیول توتنس تہٕ تتھ پریپریشن خٲطرٕ چھُ تٔمِس پیوان تٔمِس چھُنہٕ وٕچھُن وِراٹ کوہلی کیاہ چھُ کران تٔمِس چھُنہٕ وٕچھُن سچن کیاہ چھُ کران تٔمِس چھُنہٕ وٕچھُن أزِکۍ ینگسٹٲرز کیاہ چھِ کران نیبرٕ تٔمِس چھُ وٕچھُن کہِ مےٚ کوٗت چھُ کرُن بہٕ کتھ ایریاہس منٛز چھُس روزان. ییٚلہِ مےٚ -ڈگری ٹیمپریچرس منٛز مےٚ کتہِ وسہِ ٲرکھ مےٚ چھُ ٲرکھ والُن پانس. آز اگر تُہۍ وٕچھِو ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرابلم کیاہ چھِ انڈیاہس منٛز وی آر ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس اے سنگل فاسٹ بالر. تۄہہِ کیازِ گوٚو فاسٹ بالر پروڈیوس عمران ییٚتہِ پٮ۪ٹھ It is because of weather. He can do 3 hours training. اگر بہٕ بمبے کانٛہہ فاسٹ بالر ٹرین کرناون سُہ چھُنہٕ أڑِس گٲنٛٹس تہِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ ٹریننگ کٔرِتھ تٔمِس آسہِ ٲرکھ اگر تٔمِس کۄکُر دِمہٕ تٔمِس گژھِ لوٗز موشن تتہِ ڈایجیشن تہِ چھنہٕ. اس لیے یُس تُہۍ وٕچھان چھِو پاکستانس منٛز میکسِمم فاسٹ بالر چھِ نیران دیٹ از بیکاز آف دیئر کلایمیٹ تتیُک کھٮ۪ن چٮ۪ن. اس لیے چھُنہٕ ہٮ۪کان ییٚتہِ ساروی کھۄتہٕ ورسٹ یُس کوٚر انڈین یُس بہٕ تِمن ہمیشہِ چھُس ونان یُس تۄہہِ بنگلور یُس تۄہہِ چنئی منٛز MRF اکیڈمی تھٲو آپ کیسے 46-45 ڈگری ٹیمپریچر میں ٹریننگ کرو گے فاسٹ بالر آپ کا فاسٹ بالر نکل ہی نہیں سکتا ہے 10 منٛز چھُ 7 بالر یِوان واپس ود انجریز. کری نا تتہِ اس لیے چھُنہٕ یِم چیٖز چھِ اَسہِ وٕچھِنۍ ییٚتہِ. سو ٹیلنٹ از دیر أسۍ چھِنہٕ وَنان سانٮ۪ن بچن منٛز چھُنہٕ ٹیلنٹ أسۍ چھِ وَنان بچن منٛز چھُنہٕ بٹ یوٗ نیٖڈ ٹو ؤرک ٹو نرچر دیٹ ٹیلنٹ. تتھ خٲطرٕ چھُ یوٗ نیٖڈ ٹو ؤرک اینڈ یوٗ نیٖڈ ٹو نو یور اسپیسفک ٹریننگ تۄہہِ کیٛاہ ٹریننگ چھِ کرٕنۍ. ڈاکٹر صاحب اور ایک سوال ہے کہ جو ہمیں ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تۄہہِ دوٚپوٕ کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانس چھِ الگ الگ اگر وۄنۍ فار ایگزامپل بہٕ چھُس بہٕ کرٕ ہا اِویلویٹ کہِ میٲنۍ باڈی کٕژ چھِ تہٕ مےٚ کٕم ایگزرسایزٕ گژھن سیوٗٹیبٕل اتھ چھا کانٛہہ طریٖقہٕ کہِ انسان ہیٚکہِ پنُن پان اِویلویٹ کٔرِتھ پتہٕ ہیٚکہِ یہِ ہسا یہِ کینٛہہ گری کرِ پانے پتہٕ اتھ چھُ آسان بِلکُل اَسہِ اوس فٔسٹ یِیر اَسہِ ٲس بُک اکھ یِوان گاڈنر تٔمۍ اوس لیوٗکھمُت سمپلسٹ وے آف کیلکولیٹنگ یور باڈی فٹنس. أسۍ چھِ وَنان تتھ 1 RM ٹیسٹ تہٕ 10 RM ٹیسٹ. سُہ چھُ یِوان أسۍ ٹیسٹ اکھ کٔرِتھ سمپل کتھ کتھ مسلہٕ کۭژ سٹرینٛگتھ چھو تۄہہِ تہٕ کیٛاہ کیٛاہ ایکسرسایز ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ. اگر تُہۍ کٲنٛسہِ تہِ فِزیوس نِش گٔژھِو سُہ دِیِو تۄہہِ اکھ پروگرام بنٲوِتھ اینڈ یوٗ کین ڈوٗ اِٹ اکاڈنگلی. پتہٕ نیکسٹ پروگرام چھو تۄہہِ پَیی پانس کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اپگریڈ. اگر تۄہہِ باسان چھُ نہ یوٗ وانٹ ٹو میٖٹ ہِم ایوری 15 days ایوری 1 month اینڈ اپگریڈ یور پروگرام یوٗ کین ڈوٗ دیٹ. اوکے ٹھیک. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز اوبیٖز چھِ واریاہ أسۍ لُکھ ییٚتہِ سُہ چھُ اکھ بوٚڑ اکھ مسلہٕ اس کو کیسے تتھ کیا تتھ چھا کانٛہہ فِزیو میں ایسے کچھ. وی آر ناٹ اوبیٖز. اچھا تِمن چھُنہٕ اوبیسٹی چھیی نہٕ کٔشیٖرِ منٛز اوبیسٹی چھِ امیرِکاہس منٛز یُس تۄہہِ ہیٚچھناوان چھُ نا فٹنس تِمن چھِ اوبیسٹی پانس. ہو گِو یوٗ آرٹِکل بہٕ ونو تۄہہِ سمپل ایگزامپل تۄہہِ چھُو پٔرمٕتۍ یِم آرٹِکل تۄہہِ چھُ یِوان انٹرنیشنل میگزیٖن سِٹ سٹریٹ تَلہٕ حظ مےٚ ہٲوِن اکھ نفر یُس أڑِس گٲنٛٹس سیوٚد ہیٚکہِ سٹریٹ بِہِتھ دُنیہُک فٹیسٹ نفر تہِ ہیٚکہِ نہٕ بِہِتھ. یوٗ آر کازِنگ اننیسری سٹرین ٹو یور بیک باے سِٹنگ سٹریٹ. بہٕ چھُس ییٚتٮ۪تھ رِلیکس بیٚہمہٕ نا مےٚ پیٚیہِ نہٕ مسل پٮ۪ٹھ سٹرین کِہینۍ. ییٚتٮ۪تھ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ بیٚہمہٕ کنٹِنیوسلی سکریٖنس بہٕ کِتھ پٲٹھۍ بیٚہمہٕ اٹس امپاسبل. تُہۍ چھِو نا وٕچھان یِم سٲری فٹ تہِ ایکٹٲرٕز تہِ کرکٹ دے سٹل سِٹ لایک دِس دے سِٹ لایک دِس. That is how you relax your body. You are not supposed to sit straight continuously. You are causing unnecessary pressure to the disc. تو ہم اب پروگرام کے آخری مرحلے میں آگے مجھے لگتا ہے کہ جس جو ہے
इन सब बातों का ये है कि आप माहिर से रुजू कीजिए, बिल्कुल, उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। और देखा देखी में वो ये एक्सरसाइज कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा, वो उसने वो दवाई खाई तो मैं भी यही खाऊंगा, उससे क्या होगा कि हमारी सेहत खराब हो जाएगी। डॉक्टर एजाज अशाई साहब, आपके ज़रिए मशवरों के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए और ये ख़ास बातें हमारे नाजरीन के साथ पहुँचाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें ये बातें अच्छी लगी होंगी और इन पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को आराम दे बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जाने से पहले आपके साथ ये बात शेयर करें कि जो बॉलीवुड के एक ज़बरदस्त मायानाज एक्टर रहे हैं परवेज़ मसूदी साहब, उनका कल इंतकाल हो गया। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में और ड्रामों में काम किया और कल उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे और उनके अहले खाना के साथ दूरदर्शन की पूरी टीम की ताज़ियत। आज के इस प्रोग्राम में अब बस इतना ही। आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे और माजिदुल खैर नंदा को इजाज़त। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।